Zumrud je nestala. Zeynep na sve načine pokušava da nađe svoju baku i govori Halilu da je on kriv za ovo što se desilo. Halil shvata da je on pogrešio time što je doveo Zeynep u magacin, ali sve je to radio kako bi je odvojio od sebe. Zeynep tada zamoli gospodina Ahmeta da pozove taksi jer ne želi da ide sa Halilom u potragu. Ahmet govori da će taksiju trebati dosta vremena da stigne do ovde, ali Zeynep to nije problem. U jednom trenutku, dok Zeynep čeka taksi, Halil se pojavljuje sa automobilom i govori Zeynep da je zaboravila telefon. Ona tada odlučuje da krene sa njim. Vest da je Zumrud nestala se proširuje kroz celu vilu. Čak i Čemre i Jasu pokušavaju da je pronađu, ali bezuspešno. Tula i Merve kreću u grad kako bi pokušale da dođu do nekog koraka koji vodi ka Zumrud, ali ni to ne uspeva. Zeynep i Selma pričaju na telefon i Zeynep govori Selmi da će Eren uskoro doći da joj pomogne sa potragom. Eren i Selma također idu u grad da traže Zumrud. Oni pitaju slučajne prolaznike da li su vidjeli ženu sa slike, ali nažalost niko nije upućen. S druge strane, Suna dolazi u Jusufovu kuću i govori njegovoj porodici da je Hakan fizički povredio Jusufa. Havin, Osman i Šehnas odlaze na sprat da vide šta se dešava i tada shvataju da je Jusuf povređen u stomak. Havin odmah krene da viče na Guče da se sve ovo desilo zbog nje. Po povratku u dnevni boravak, Havin malo pozli, a oko nje su Osman, Šehnaz i Suna. Havin tada govori da će naći način da istera ovu devojku iz kuće, jer su se ove stvari počele dešavati od kada je ona tu, te da je ona veliki problem. Jusuf priča sa Gulče, govoreći da je povukao tužbu protiv Hakana, ali da mu nije jasno kako je njegova porodica saznala da je on povređen. On kasnije odlazi da uzme novac iz firme u kojoj je radio, zato što ga je čovjek kojem duguje novac zvao i rekao da mu hitno treba dug nazad. Sve je to bio Osmanov plan, jer ovu priliku mora iskoristiti kako bi spojili Sunu i Jusufa. Šehnaz kasnije odlazi do Gulče i uzima je za ruku. Havin, Osman i Šehnaz odlaze do Hakanove kuće i predaju Gulče govoreći da uzme svoju sestru i da se niko više ne približi njihovoj porodici. Jusuf slučajno prolazi tu i vidi da se nešto dešava. On dolazi na lice mesta i shvata da je njegova porodica predala Gulče Hakanu. Jusuf tada govori da niko ne može stati između njegove žene i njega, ali tada Havin govori da je ona ta preko koje mora preći. Vraćamo se na scenu gdje Zeynep i Halil pokušavaju da nađu Zumrud. Halil predlaže Zeynep da se vrate u vilu, ali ona mu govori da ne želi da ga sluša jer je ljuta i besna na njega. Ona mu govori da ako ne uspeju da pronađu Zumrud, naterat će ga da plati. Ona u jednom trenutku govori Halilu da stane kod šumskog puta i da pokušaju da je pronađu ovdje. Tu vidimo scenu koja se dogodila u jednoj od prethodnih epizoda, gdje su Halil i Zeynep tražili Gulhan koja je pala sa bicikla. Oni dozivaju Zumrud, ali bezuspešno. Songul kreće sa Zumrud ka šumskom jezeru, ali Zumrud nema više snage, te želi da odmori. Songul je dosta više ove igre i ona nema strpljenja da čeka, te požuruje Zumrud. Nažalost, nakon što dođu do jezera, Zumrud kasno saznaje da je pored nje zapravo Songul i odmah shvati njene namere. Zeynep vidi bakin šal na putu i zna da su uputila ka jezeru, te govori Halilu da moraju da požure. U jednom trenutku oni čuju kako Zumrud zove u pomoć. Halil i Zeynep potrče kako bi je što pre spasili, ali da li će zapravo vidjeti da iza svega ovoga stoji Songul? Zeynep i Halil dolaze na lice mesta gdje se nalazi Zumrud, a to je pored šumskog jezera. Oni vide kako Zumrud leži bespomoćno na putu i Zeynep misli da nije preživjela, te počinje da krivi Halila za sve ovo što se desilo. Međutim, Halil osjeti da Zumrud ima puls i govori Zeynep da je ona živa. Oni odvoze Zumrud do stare kuće u kojoj borave, a Halil pita Zeynep da li joj treba nešto, dok ona odgovara ne. Halil tada poželi brzo oporavak Zumrud, a ona mu se zahvaljuje.
Međutim, Songul se vraća u vilu, isprljana od blata, plašeći se da je niko ne vidi, ali Čemre uoči da se Songul čudno ponaša i počinje da sumnja na nešto. Nešto kasnije, doktor dolazi kako bi proverio Zumrutino stanje i govori kako je ona trenutno loše i pretpostavlja da je doživjela neku traumu skoro. Doktor govori da Zumrut mora da boravi u mestu koje je navikla, jer će drugačije njena bolest biti sve gora i gora. Zeynep tada odlučuje da popriča sa Halilom, te odlazi u njegovu kancelariju. Ona mu govori u lice da više ne može biti ovdje i da je donijela odluku da se preseli. Ona navodi i to da će pre spavati na ulici nego biti pored ovakvog čovjeka zbog kojeg njena baka može izgubiti život. Halilu nije svejedno što to čuje. Njegove emocije su sve veće prema Zeynep i on govori da ako ode snosit će posljedice za ono što je obećala, a prekršila. Zeynep tada ljutito izlazi i zatvara vrata, dok to Songul sve vidi i govori Halilu da treba da je izbaci odavde. S druge strane, Jusuf uzima Gulče za ruku, govoreći majci da se pomeri, jer on ne može ostaviti svoju ženu. On također govori Hakanu da niko ne smije dirati njegovu ženu i da je se svi klone. Po povratku kući, Jusuf drži Gulče za ruku i kreću na sprat, ali u tom trenutku Havin biva loše i ona pada u nesvijest. Jusuf se na sve načine trudi da probudi svoju majku, ali nakon što se ona probudi, ne želi ni da ga pogleda. Zeynep odlazi i saopštava svojoj porodici da je odlučila da se sele odavde, jer ne može podneti to kako se Halil ophodi prema njima. Tula i Merve su najsrećnije što ovo čuju, jer napokon neće više morati da služe Songu. Halil shvata da ovdje može biti kraj i da on svoje emocije nikada nije uspeo da pokaže prema Zeynep. On odlazi do grada kako bi našao svoj mir, ali u njegovoj glavi je veliki nemir zbog svega što se dešava. On odlazi do obale i priča sa starijim čovjekom kojem nije mogao reći svoje probleme prošli put. On kroz suze govori kako je njegov bol toliko veliki da ne može da razume i sasluša tuđi bol. Halil također navodi da je učinio veliku grešku i da se kaje zbog toga. Tada mu čovjek govori da je on svoju milost naslijedio od majke i on još uvijek vidi to u Halilu, koliko god on poricao da nije tako. Halil shvata da mora nešto promijeniti u vezi sebe kako bi ostao pored Zeynep. Gulče ne može da podnese ovo što se dešava sa Havin i Jusufom. Ona nije osoba loše duše i odlučuje da ode kod Havin u sobu i kaže joj svoje osjećanja. Ona govori da ne želi da bude prepreka Jusufu i njegovoj majci, te da će se ponašati kao duh u kući samo da Havin oprosti Jusufu. Havin tada govori da je jedini način za oprost to da Gulče svojom voljom izađe iz ove kuće i da za to ima rok mjesec dana, ali da ovo ostane tajna između njih koju neće niko saznati. Da li će Gulče zapravo otići od Jusufa? U jednom trenutku Selma počinje da traži Zumrut jer je ponovo nestala. Cijela porodica Aslanli se skuplja kako bi je pronašli, a Zeynep odlučuje da ode do vile kako bi je potražila. Zeynep sreće Songul na spratu, pitajući je da li je vidjela Zumrut. Međutim, Songul joj govori da potraži na drugom mestu. Zeynep vidi u sobi Zumrut kako sedi i ništa ne progovara. Songul tada počinje da viče na njih dve kako treba odmah da izađu iz vile jer ne želi da ih gleda. Zeynep pokušava da nagovori Zumrut da izađe, ali ona to ne želi, govoreći da je ovo njena kuća. Songul tada govori da je ne zanima to što je Zumrut stara, već samo želi da napuste vilu i više se ne vraćaju. U tom trenutku se pojavljuje Halil na vratima, koji govori Zeynep da pusti Zumrut. On joj prilazi i govori da će njena baka od sada živjeti u vili. Da li će ovo uspjeti da promijeni odnose Halila i Zeynep? Pišite nam vaše mišljenje.